Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Bagaimana kabar kalian? I hope you are fine. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik dan tetap semangat terus belajar. The purpose of learning is grow, and our mind, unlike our bodies, can continue growing as we continue to live. Tujuan belajar itu kedewasaan. Dan otak kita tidak seperti tubuh kita terus tumbuh dewasa selama kita terus hidup. Today, I give a new material about descriptive text. Sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait tempat bersejarah atau terkenal di sekitar lingkungan atau daerah tempat tinggal siswa, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaan. Selanjutnya, teks deskriptif. Selanjutnya, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat bersejarah atau terkenal di sekitar lingkungan atau daerah tempat tinggal siswa. Selanjutnya, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat bersejarah atau terkenal di sekitar lingkungan atau daerah tempat tinggal siswa dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif, sederhana, lisan, dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, menjelaskan isi deskriptif lisan dan tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah dengan memperhatikan tujuan komunikasi, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif sesuai konteks penggunaan. Yang ketiga, mendeskripsikan secara lisan dan tulis tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskripsi secara benar sesuai konteks penggunaan. Objective learning. Students are demanded to be able to understand about the definition of descriptive text, generic structure of descriptive text, communicative purpose of descriptive text, language feature of descriptive text. What is the descriptive text? Descriptive text is a text which describes about a particular person, place, or thing. Descriptive text adalah suatu teks yang menggambarkan tentang orang, tempat, atau sesuatu. Look at the picture. Lihat, di sini ada gambar. And then answer the question. Answer the following question. Have you been to the beach? Pernahkah kalian pergi ke pantai? What do you think about it? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar tersebut? Is a beach one of your favorite place? Apakah pantai salah satu tempat favoritmu? Do you enjoy spending your leisure time in a beach? Apakah kamu menikmati pada waktu di pantai? If you have visited Batu Karas Beach,
You can answer the above question to describe how to Batu Karas Beach is look like. Jika kamu telah mengunjungi pantai Batu Karas, kamu dapat menjawab pertanyaan dan menggambarkan bagaimana pantai Batu Karas. And you can read the text about Batu Karas Beach is like the text below. Dan kamu dapat membaca tentang pantai Batu Karas di bawah ini. Ini sebagai contoh untuk descriptive text. Generic structure dari descriptive text ada dua, yaitu identification. Identification, this part identifies about the introduction of a person, place, animal, or object will describe. Bagian ini menjelaskan tentang pengenalan seseorang, tempat, hewan, atau objek yang akan digambarkan. Sebagai contoh di sini di dalam teks sebelumnya, in this case, Pangandaran has many tourism objects. One of these Batu Karas Beach. It is one of the famous beach in Pangandaran. It is located in Batu Karas village. It's about 34 km from Pangandaran. Batu Karas is a combination of Batu Hiu, Karas, and Pangandaran one. Yang kedua yaitu description. This part describe about part, qualities, and character, or describe its features, form, color, or anything related to what the writer describe. Bagian ini menjelaskan tentang bagian kualitas dan karakter atau mendeskripsikan ciri-ciri, bentuk, warna, atau apapun yang berhubungan dengan apa yang penulis gambarkan. Sebagai contoh, di sini di paragraf selanjutnya, in this case, Batu Karas has a beautiful beach, and we can do many things there, such as swimming and surfing, because Batu Karas is not only displaying calm waves but also adventurous one, which makes those beautiful and harmonious. So, it is one of the paradise of surfers. The beautiful black sand Karas is the perfect place for having fun holiday, as it has wide nuance compared with either Bali or Pangandaran. Ini sebagai gambaran kedua, biasanya ada di paragraf kedua. Dan ini juga termasuk ke dalam description, itu biasanya ada di paragraf selanjutnya. Sebagai contoh di sini, there are many facilities in Batu Karas, such as large parking area, hotel, and restaurant. Some of these hotels offer bungalow and cottage, while others offer the standard rooms. If you wish to know and get close to the local people, you may want to try to stay at the local houses. Beside the hotel and cafes, there are a lot of places that sell t-shirt, swimming wear, and other accessories that you can buy at reasonable price. You may have to bargain for those souvenirs if you wish to get a good and profitable deal. Next, selanjutnya, communicative purpose, to describe a particular person, place, or thing. Di sini menggambarkan tentang orang, tempat, atau sesuatu. Sebagai contoh di sini, in this case, describe a particular place about Batu Karas Beach. Sebagai contohnya di sini, pantai Batu Karas.
Language feature, specific participant, objek yang akan dijelaskan. Has a certain object is not common and unique. Memiliki objek tertentu tidak umum dan unik. Sebagai contoh, for example, Bandungan Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Selanjutnya, the use of the adjective to clarify the noun. Penggunaan kata sifat untuk memperjelas kata benda. Sebagai contoh, di sini a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara. Selanjutnya, the use of simple present. Di sini menggunakan simple present. The sentence pattern used is simple present. Pola kalimat menggunakan simple present because it tells the fact of the object described. Karena menunjukkan fakta dari objek yang akan digambarkan. Yang selanjutnya, action verb menggunakan kata kerja. Verb that show an activity. Kata kerja yang memerlukan tindakan. For example, sebagai contoh, run, sleep, work, cut, dan sebagainya. Sebagai ringkasannya, di sini ada descriptive tag is a tag that describe what a person, place, or a thing is like. Descriptive tag adalah suatu tag yang menjelaskan tentang orang, tempat, atau sesuatu. Generic structure of descriptive tag ada dua, yaitu identification and description. Yang ketiga, communicative purpose of descriptive tag is to describe a particular person, place, or thing. Ya, menggambarkan tentang orang, tempat, atau sesuatu. Language feature of descriptive tag is specific participant, objek yang akan dijelaskan. Adjective, kata sifat. Simple present, menggunakan simple present, and action verb, menggunakan kata kerja. Sebagai akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Look at the following picture. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian harus jawab. Number 1, what do you think about this picture? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar tersebut? Yang kedua, where is the located the beach? Di mana lokasi tempat itu? Number 3, what activities do you spend in the beach? Ya, apa yang kamu lakukan untuk menghabiskan waktu di pantai? Describe it by using your our word based on the theory about descriptive tag you have learned. Berdasarkan dari gambar tersebut, kalian bisa menggambarkan dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri berdasarkan teori tentang descriptive tag yang kamu pelajari. Okay student, that's all our topic today. For your attention, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.